Sino naka... Ay, nako. Stun. Nice one. Wala kang stun? Nice one. Wala. Ako nakapatay na naman. Okay lang. Alam. Nice one. Quadra kill. Quadra kill nga. Ayun na support ko. Yeah. Nice one support. Penta oh. Nagpa-farm lang. Kamo siya dyan. Priority natin yung Torre. Pre, yung Torre, nagre-respawn na naman. Kaso dumilim, pal. Has been slain. Bangis, gagi yung bangis. Ito. Wala akong root. Ton. 建築